kwa sababu kinywa yake litamka na warafiki wengine walisikia ile siku tuko nazozana. Warafiki wangu wako wasadeni yangu wiko mingi walisikia, wanasema kweli ni hivi. Turabaramukije abantu mwese mukomeje kudukurikirana kuri channel yacu ya FFTV. Nje ubaha ibiganiro bya buri munsi, nitwa Alpha, tukaba dukorana n'iyi radio nangasi iyi channel ya FFTV. Turabakunda cyane kandi turongeye turabakiriye, mwumve mukomeye, mukomeze murebe ibiganiro byacu kandi mukomeze mubisangize n'abandi kugira ngo dukomeze mu buzima tumenye iyi siri kuva n'iri kuja. Uyu munsi tubafitiye umushitsi ugiye kubaganiriza, tuje kuganira nawe, mutega amatwi twumvire hamwe ibisubizo byaraduhereza ku kiganiro tugiye kugirana nawe mu kanya gake. Tuko na mgeni leo, tutaenda kuzungumza naye kwa machache tu, tega sikio na tupate kuchangia mafikiri na majibu kutoka kwake. Karibuni sana, tunawakaribisha nyinyi wote kwa ujumla na Mungu apate kuwabariki. Amjambo papa. Jambo sana, habari? Mzuri sana. Tunakukaribisha kwenye channel zetu ili tupate kuzungumza na wewe. Asante sana kwa kunikaribisha kwa mazungumzo, kunitembelea, na shukuru sana. Inamaanisha naonesha upendo. Asante sana. Ni FFTV ndio imefika hapa ili tuzungumze na wewe, na tungependa tujue majina yako. Jina yako ni gani? Tunaweza kutambua namna gani? Ndio, asante sana kujiuliza jina yangu, kwa sababu jina yangu siwezi pasha kuficha. Majina yangu kawaida wanaita Lai Risasi. Okay. Lai Risasi. Asante sana. Uko hapa Marekani kwa muda wapata gani? Umekuja namna gani? Sijapata. Asante sana kwa kuniuliza, kwa sababu inafaa mtu ujui, kwa sababu Marekani ni nzuri na imetuchunga. Haya. Sasa ulifika mwenyewe ama ulikuja na familia? Sijui, hapa tuko ndani ya nyumba, hapa ndio kwako, unaishi hapa? Aha, asante sana dada yangu. Hii swali ni vipi? Hapa Marekani nilikuja hapa, sijakuja niko peke yangu, hapana. Unajua Marekani, kusema Marekani ni mbaya, kwenye nitajulisha Marekani ni mbaya, Marekani ni vizuri. Lakini na changamuko ya ndani ya nina family. Nina watoto kenda, mke wangu, nina watoto, hata juzi alizali kuna watoto wa mama pasa wadogo. Na hata mimi kukuja kaa hapa sijafanya siku mingi, mimi nadhani naweza kuwa kama mwezi mbili. Mwezi moja na nusu, kama mwezi moja, mwezi mbili. Kwa hivyo changamuko lipata mimi, nina familia, nina mke, sikufika peke yangu. Mke wangu wanaita jina yake Kakundie Kovia. Okay. Asante sana. Ni mzuri sana. Tuliangalia picha zako zinatembea sana na hazikuwa picha nzuri, zilikuwa picha za magonjwa na tukashituka sana. So tunataka tujue, mbona ni mara ya kwanza tunaona mtu anaugua hivyo wala anaumwa hivyo? Hakuna ajali, hakuna nini. Unajua Marekani mambo ya sijui ni naweza kuyaita namna gani, lakini kama hivi, hata hivi na kuona, wala wenye wanatuangalia kwenye kamera wanaangalia tayari mguu ina uvimbe. Ilitokea namna gani? Nini lisababisha upate hii tatizo? Kwa sababu mambo ambayo tumeyaona kwenye mtandao ilitushitua sana, na ndugu yetu ambaye iko karibu na wewe ndio alikuwa narusha hizo picha. Sasa nini ilisababisha mguu wako ipate uvimbe hivi? Ndio, asante sana dada yangu. Ndio, magonjwa inakuwa mambo za huzuni, na napasha kujibu mfupi, kwa sababu mbali na kwenda na swali unauliza mzuri, kwa sababu hii jambo zangu gishi wewe uko dada yangu pale unaniona kama unakuwa ni fariji,
nashukuru sana, Mungu akubariki. Lakini hii magonjwa ilitokana na watu ya dunia. Dunia hii ndio unasema Marekani ni vipi? Marekani ni mbaya. Rafiki ndio watu wengine wanaimba hata rafiki yako ni adui yako. Hivi kwa sababu hii changamoto inatoka ndani ya wanadamu, wa ndugu yangu na warafiki yangu wa karibu, ambao naweza kusema sijataja jina ya mtu, lakini hii kitu ilitokana kwa sehemu nyingine, kwa sababu rafiki yenye ieleweke kuwa naye kama rafiki ndugu yako. Kwa hiyo nitasema machache gani, nilikunya mvinyo naye akanirudisha kunyumba na miguu kuvunjika. Alisema nitaona, akaniroga, akanipiga gereko muguru na hii inapondekana hii hapa, unaona hii sahi. Samani niulize, yule aliyekwambia utaona ndiye alikupatia hiyo pombe kwenye glass? Sasa sikuwaza juu yake, mimi nawaza atutumuta ziaka. Mizaa. Sasa kwa roho ya Mungu naona inaongea ile iko naongea bulevi. Toka bulevi yako. Kumbe pale akaenda akachukua mavitu ya nyumba yangu yote machakula yalikuwa kapeleka huyu kukua na kuta nyumba iko vidi. Mimi nilisa kwa mazimu, nakosa ufahamu, nilishavunjika kutoka kumangasi na kwa maiti. Ndio huyu kuita kunipicha, kuita ambulance, ndio hali yenyewe niko na hivyo. Pole sana mzee, na utapona kwa ajili ya hii muda ambao naifikia, si kwa nguvu zako. Na yeye nguvu ambazo alitumikisha hazina uwezo, ila Mungu anazidi hayo yote na ataendelea kukulinda. Watu wangu ambao mnanifuatilia hapa, mnasikia mazungumzo ya mzee hapa, mnasikia kama adui wanazidi kutembea na sisi muda kwa muda kila siku. Kumbe usijisifu kwa hali yoyote ambayo uko nayo. Shetani anabaki akituchunguza na shetani anatumikia ndani ya binadamu. Mimi hii mambo sikuwa najua kama inaweza kuwa hapa Marekani, lakini mnasikia historia ya papa yetu hapa vile anaeleza. Hii mambo nilikuwa naiwazia Afrika, lakini nampata Marekani. Saa zingine kesho tutapata na mwingine. Nitakuwa namna gani, tutavichukulia kivipi? Sasa mzee, turudie nyuma. Wakati uliangalia imekuwa hivi, ulijisikia namna gani ndani ya mwili wako, ama fikira zako zilikupelekea wapi, wala zilikupatia maamuzi gani? Mimi gishi niko mwanadamu na gishi nililumia, mafikiri ikanipeleka mbali. Nifanye nini? Nifanye kama amri ya Musa, nilipe kisasi. Nikarudi nikalala ndoto, Mungu nikarota ndoto, nikasema nitafanya nini? Nikasema nikashuka nikasema, Mungu unikumbuke, unijalia neema, we Mungu, kwa sababu wewe ndio kimbilio, ndio tegemeo, wewe ndio nguzo ya maisha yangu. Sitakamata majani, sitafanya nini, sitatoa damu ya mtu. We Mungu, we ndio pambana naye, hajui yenye anafanya. We Mungu, wewe peke kutani mlipisia kisasi, hata asipotapatia pesa zangu, hata mai chakula kwenye alibeba, mavitu yote alipeleka, abakie nena pesa naye asinilipe. Mungu amkumbuke kwa kazi yenye anafanya, Mungu akutane naye. Sitamfanya mbaya, nasema Mungu tu, kwa sababu mimi nasema niko Mkristo, sio takatifu. Lakini kwa jina la Yesu nasema Mungu, pigana naye, yenye anafanya hajui. Lakini na pesa nasi nilipe, na hii chakula aliita watu, nasema lisa kula alinipeleka, nasema hapana, hii ni yako, mimi sina na maneno. Na pesa nani nilimwachia, kila kitu nilimwachia kunilipa, na nilimkopesha mzee alipe naye nyumba yake akunirudisha. So jo vile wa ndugu wapenzi, marafiki zetu ambao mnaendelea kufuatilia, mnasikia gisi maneno nayo inaumbaka kitu. Maneno ilisemeka na gisi ilisemeka, matendo ikaingia pale. Mko naona namna mzee wetu hapa anateseka na mguu, lakini atapona. Na
vile na hali ambayo anafikia, afadhali Mungu atasaidia. Lakini mkumbuke jambo moja, unapotamka ndani ya kinywa chako, fikiria maneno unaitumia ni maneno gani, inasaidia nini, wala itazaa nini, matokeo ya hiyo maneno ambayo unatumia ni nini. Unapasha kuzungumuza, unaropoka maneno yako pale, lakini haujue saa zingine shetani atakubania pale, anatumia matendo mwile maneno yako, na mwenye uliambia inampata kweli. Tunapoongea wala kuzungumuza, tuchunguze kauli yetu ambayo tunatumia, kwa sababu namna baliambia mzee ndio hivyo vilimtokea, na saa zingine sio wao walifanya kitu, lakini masemi yalikutanisha na nini, hata na ajali yenye angepata saa zingine akishuka kwenye ngazi za ndani ya nyumba, wala tembea nje, lakini kwa sababu ya maneno ambayo aliambiwa yakaenda kubamba na nini na matendo ambayo inamsababisha apate maumivu kama na hii. Tafadhali tuwe makini katika kauli yetu, maneno yetu isikuwe naenda inakutanana na matendo ambayo mwovu shetani ameandaa, isije ikatuharibishia hata jina, kwa sababu maneno yako inakuumbiaka jina, inaacha tunajua uko nani, unafanya nini, kazi yako ni nani, ni gani. Sawa vile mzee hapa alichukulia mtu aliyemwambia maneno mabaya na yakamupata, na yeye ameshamchukulia majina tofauti, ila Mungu amemzuia kujilipia kisasi. Kwa hiyo tuwe makini katika kuongea kwetu na kurusharusha maneno kiovyo ovyo. Na mimi napata pesa walema, niko na food sepo, yeye balisa ima pesa ya walema, mimi nitakula pesa na machozi na miko nalia. Mimi nakataa kwenda kala na yeye, mimi zani atafanya nini? Mimi nitakula pesa na miko nalia, na mimi nitapata pesa na uchungu. Naye atasikia hii maongezi, afanye angalisho na asiongezake. Ila nilikuwa nataka nikuswali, huyu mtu namjua tangu Kiafrika ama mmekutania tu hapa mmejuania hapa? Mimi nakutana naye hapa, si uliona nilihamishaka na semeke yangu Sande. Alinihamisha toka New York kule Buffalo, nikafika hapa ndio nikajuana naye kwa semeke yangu pale kwa Sande. Sasa mimi nilijua tuko rafiki tu basi, mwenyewe nilijua sana ni Sande huyu semeke yangu mwenyewe, nilihama juu yake, hata na mke wangu anajua, yeye alihama kwa ndugu yake ndio alimtuhamisha hapa. Sasa yule mtu nilijua naye kupitia Sande. Kwa sababu Sande tunaishi na miaka mingi Chaka. Wote tunatoka wa Chaka, Sande na Koma Chaka, tunaishi naye Chande Chaka. Hata mkubwa wake Sande Usasenyi ilikuwa pasere wetu wa kanisa. Kwa sababu yeye ndio alianza fungulia sekero pale kambi. Pale ndio tulijuana. Ndio tunakuwa pamoja, hata nakuwa kamata dada yake Sande na tuko naye pamoja, kwa sababu kwa kujuana tunakuwa familia moja. Kwa hivyo ndio nilijuana na ule mtu. Sasa alikuwa anafika kwa Sande rafiki, basi tukajuana pale tu hapa tu hayo Dayton sio mbali. Lakini huyu sisijini nilimjua kule Changwali na angali iko kidogo. Haya basi. Nazacha tukushukuru kwa mazungumzo ambayo umetupatia. Hatutakuacha, tutarudia tena kuangalia namna mguu inaendelea. Lakini watu yetu ambao wanafuatilia hii channel, tafadhali muendelee kusubscribe na kusharinga kwa wengine ili tusaidiane kimafikiri. Na mipango mibaya bandugu tuiache. Nirudilie tena, kauli mbaya tuiache. Hapa tunaenda kuwa walozi, tunaenda kuwa wachawi, tunaenda kuwa watenda maovu kwa sababu ya kauli yetu. Tafadhali sana tujichunge, tusifezereke mwizi nchi za batu. Acha tuupumuzikie hapa kwa maongezi yetu. Tunashukuru mzee wetu kutupatia maongezi. Amekubali kuongea na sisi. Tunashukuru kwa muda wako papa. Mungu akubariki sana. Tutarudia kuangalia hali ya mguu namna inaendelea. Saa zingine batakuwa wametoa hii mifuniko yote, mguu na iko wazi. Kwa hiyo tunakutakia kila laheri. Mungu akulinde tena kuponye. Ni mzuri, lakini kwa sababu haiko kusema kinywa mtu. Hii kitu alisema mara na hata hivi alisema yeye peke kinywa yake alisema, na hata isidia alikuwa anasema atanitumia pembe kama iko mwanaume mimi nitaona kitu miko mwanaume. Hii ndio kitu
Na hata wa ndugu yangu kule nilimwambia wao, lakini sikutaa jina yake kule Changwali. Kama ingekuwa shida kubwa, kimi mimi najichunga kama niko mzee na nijichunga kama niye roho ya Mungu ina ndani yangu. Kwa hiyo siwezi kutumia kitu mbaya. Kwa hivyo hii kinywa yake alimwambia yeye peke, alimwambia mimi najua yeye anakuwa nani. Watoto yake kule wanaishi Changwali, wanaishi na nguvu gani? Yeye anafanyaka kila kitu Tanzania wapi? Mimi namjua yeko mwanaume. Mimi najivuna na watoto yangu hii. Mimi kuna zara sawa panya. Watoto mimi nazala mingi huko Australia wapi? Mbona sasa watoto? Nikauliza CCD. Watoto ni pesa, watoto ni neema ya Mungu. Sasa kwa nini yeye anawacha watoto yake? Nikamwambia wewe, sasa wewe kuna msema, kwa nini unawacha watoto wako kule wanazala? Kwa nini wakubeba wajukuu wako unakuwa peke yako? Sasa mke yako ulimtupa kwa nini? Hii ndio swali, kwa sababu hii pale ndio mimi najua kweli nilienjwa ananifanya kitendo mbaya. Na hata sauti yake huyu alikamere iko. Pole. Lakini nilishamsamea, mimi sina neno. Mungu amkumbuke. Na asante sana kunitembelea. Hapa hivi si kwa nguvu zake. Si nguvu ya Mungu. So tunashukuru sana watazamaji wetu. Acha tufupishe maongezi. Ndio, asante. Acha Mungu aendelee kuwalinda na sisi aendelee kutulinda sote. Muendelee kuangalia mazungumzo yetu na muendelee kugawa kwa wengine ili sisi wote tufaidike kupitia haya mazungumzo. Asanteni sana. Tuonane siku nyingine. Bye bye. Tunawapenda. Asante, Mungu akubariki. Amena.